और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो और डाउनलोड करते हैं नाকি কেন এখানে আছে তো না এই বললো না দেখ আছে Free Fire India is सबसे पहले इसके अंदर है मैदा, डाइजेशन करता है, गैस और एसिडिटी करता है। दूसरा इसके अंदर है सबसे सस्ता क्या किया जाता है, देखिए इसके अंदर है ट्रांसपेरेंट क्या उसमें मैंने देखा कि कहानी पूरा तरह से ऐसे जितना आयरन है आप जानते हो उतना सेव कभी नहीं तो ऐसी व्यवस्था है ওরে পুরো হেডশট আছে মনে হচ্ছে এবং তার সঙ্গে মোবাইল ফোন এখানে যখন সিম এই দোকানে যারা কর্মরত অবস্থায় ছিলেন তাদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে এমনটা আবার কাজ কি ভালো মুড়ি খেয়েছিলি কাজে এসে খেয়েছিলি মিথ্যা তো বলিনি ওখানে পাঁপড় ঘুগনি খেলি খেয়ে বলি মুড়ি খাবো না খেলি কখন I invent. God, alley-oop. Don't trust the fox. Protect. রান্না করে দিই